baara kalifalen bɛ minnu na kɛnyɛrɛ baarakɛlaw an bɛ foli kɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce anw sugantili la bi an bɛna sigi an ka jamukan ale kan nka yanni an ka jamukan barosen di aw ma an bɛna kuma fɛn min kan o de bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka jamana kɔnɔ waati laban ninnu na fɛn fila bɛ yen an bɛna kuma o kan o fɔlɔ o bɛ tali kɛ min kan o de ye ka fɔ min ye jamana ɲɛma filancɛla fanga ɲɛma ni o ye colonel major Bandaw a tun kan ka discours min kɛ discours nin n'a pré-enregistré la i n'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ a kan cogo min na nka ni ayiwa discours in tilara ka ye réseaux sociaux sanfɛ commentaire caman kɛra a la mɔgɔw ye fɛn caman de fɔ bon o ye a fɔlɔ ye a filanan conseil des ministres fɛnɛ na ko jamana ɲɛma a ma présider bon o fɛnɛ tɛ an t'o kɛ kojugubaw ye conseil des ministres ni président occupé don premier ministre bɛ se ka présider parce que comme son nom le dit conseil des ministres ministres ka ɲɔgɔn ye o ministres yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ye nka ni jamana ɲɛma n'a bɛ jamana kɔnɔ n'a degunnen tɛ a b'a présider a n'a ka baaraw cayalen don kow cayalen don i b'a sɔrɔ min ye premier ministre o bɛ se ka présider mais problème dɔ de bɛ yen n bɛ segin a kan k'a ɲini an ka autorités fɛ filancɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ an ka autorités yɛrɛ de ko don il faut qu'ils communiquent et u k'u ka communication cogoya fɛnɛ lajɛ parce que mun na jamanaden bɛ jateminɛ an bɛ kulu mɔgɔ kalannenbaw bɛ yen mɔgɔ kalannenw bɛ yen kodɔnnaw bɛ yen dɔw bɛ yen olu ma taga ekɔlilaw tɛ se ka sɛbɛnni kɛ olu ka kunnafoni bɛɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ n'u ye min bɛ whatsapp kan o de y'u ka tiɲɛ ye n'u ye min bɛ facebook kan o de y'u ka tiɲɛ ye walima ni mɔgɔw ye min fɔ barokɛyɔrɔw la gɛrɛnw na butikidaw la sugu kɔnɔnaw la temiyɔrɔw la u bɛ u sɔnni sigi o de kan même n'a sɔrɔla o tɛ bon donc problème ba dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ même en temps normal a b'an ka autorités la il faut que u k'o yɔrɔ lajɛ leur manière de communiquer a fɔlɔ ye min ye document confidentiel o ministère o walima présidence olu bilali réseaux sociaux sanfɛ a bɛ bɔcogo minnu na jateminɛ ka kɛ a la u ka essayer ka o yɔrɔ in jateminɛ kosɛbɛ a filanan ye mun ye an ka autorités ka communiquer ni fɛn sugu ninnu bɛ yen s'il y a un problème hali ni président de la république ma bɔ ka kuma il y a un porte-parole du gouvernement ka kuma lasela bɛ yen a ka bɔ k'a jira k'a fɔ nin kɛra n'i y'a ye a kɛra a tɛmɛna nin sira in fɛ nin de ye a to nin kɛra tan nin donc maintenant jamanadenw b'a faamuya mais an bɛ jamana min kɔnɔ wagati in na jamana yɛrɛ durulen don jamanaden fara jamana ɲɛma kan bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini donc là an bɛ ka solution de ɲini an bɛ bɔ cogo min na donc dès qu'il y a quelque chose ni fɛn dɔ bɛ yen u k'a lajɛ u ka bɔ u ka kuma gouvernement ka kuma lasela bɛ yen a bɛɛ tɛ ko jamana ɲɛma ka bɔ ka kuma mais a ka kuma sentigiw bɛ yen a bɛ se ka kuma di minnu ma bon n'o ma kɛ a caman na kunnafoni dɔw bɛ yen a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kunnafoni su ye mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye walima mɔgɔw b'a ta k'a fɔ k'u b'a commenter ka sɔrɔ a tɛ o bɛɛ kun bɔ donc u k'u hakili to o yɔrɔ la président de la république ye baliya conseil des ministres la moi je pense que o fana tɛ mankan k'a fɔ bɛ kɛ débat ba sugu dɔ ye c'est interne donc mɔgɔw y'a commenté dɔw ye kuma caman de fɔ a kan donc vu tout ça il faut que le gouvernement aussi change sa façon de communiquer u k'u ka stratégie yɛlɛma u ka kuma
mɔgɔw ye u b'a faamu cogo min na donc n'o kɛra u ka baara tagabolo bɛɛ ye nka n'u y'u makun k'a bɛɛ datugu k'a bɛɛ kɛ tubabukanjɛ fɔli ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc an minnu ka tubabukanjɛ fɔ fanga man bon a kuma bɛ caya dɛ an minnu ka faamu man bon ensuite insécurité n'o ye lakanabaliya ye kunun ye a jɛmukan kɛ n da sera a ma jɛmukan kɔnɔna na n ko est ce que population kan k'a ka justice rendu a yɛrɛ ye an y'a kuma fɔ kunun bi sɔgɔmada in na n y'a exemple frappant dɔ ye natɔ o ye jumɛn ye j'ai vu que an natɔ sira la kamelenin dɔw ye a ti fini complet rouge b'a la k'a ti ka juru kura siri a la k'a ti ka a fa k'a da donc fɛn dɔw de don il faut que les autorités prennent leurs responsabilités pour mettre fin à cette grande criminalité afin de sécuriser les personnes sur leurs biens. Namata nous serait Amekata donc Semikani, là ça va être grave. Donc c'est quelques conseils que je tenais vraiment à donner à l'endroit et c'est valable pour tout le monde, valable pour les autorités de la transition et pour la population également. Bi anga borosi amena sigi feminkan o de betalike la semaine de la lutte contre la violence basée sur le genre abe dorokun akla tani woro do dorokun fla minye violence basée sur le genre ni oye ka fo nyangata wala mi metaka nyesi musuma donc wala sa ka se ka o kele chuga mina anna ma bampe o do ka se ka bo ala o nyangata wala ye munye oye ka fo binkani wala ka muso violer wala minu betaka ou segere pratiquement sur les violeurs là ne s'inquiètent de rien parce qu'il y a l'impunité ou tistranfonye ou be binkani wala taka nyesi muso ma même ni utara fanga la kle fla ibaye ka fo betla ku ye kenema ina fo fo ma ke do wirati datugo apmo beta fo ka bana ani o idoye aflana cɛw yɛrɛ dama ni cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya wale min talen bɛ bi ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma furucɛ ni furumusow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muru la u bɛ marifaw ci ɲɔgɔn na bon donc les auteurs ni présumés ninnu minɛna an b'a ye k'a fɔ kunnafoni wɛrɛ foyi tɛ di a la u ka ko bɛ lahala min na mɔgɔ t'a dɔn donc raison pour laquelle musow ka kuluw fɛnɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan comme ɲin de la ka muso dɔ mɛn ale y'a yira k'a fɔ muso kunya tɛ muso ŋanaya tɛ mais olu ka wulikajɔ kun ye min ye dekun min bɛ ta ka ɲɛsin o fɛnɛ ma o ka se ka dabila cogoya min na donc maintenant min ye jatew ye ni olu dira la ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille y'a yira k'a fɔ min ye kɛmɛ sarada la 92 ko i ka dɔn k'a fɔ u bɛ na ka na jɔ yɔrɔ jumɛn na o ye psychosocial c'est-à-dire an ka adamadenya yɛrɛ sigi cogoya gɛlɛya minnu bɛ o kɔnɔna na a caman bɛ sɔrɔ olu fɛ donc nga ko dɔw bɛ yen nɔ fɛnɛ minnu fɛnɛ bɛ assistance médicale sɔrɔ c'est-à-dire ni dekun sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ sira minnu kan o siraw bɛ yen kɛnɛya siraw ni fɛn caman na donc a kun ye mɔgɔw ka se ka a faamuya cogoya min na donc ɲininkali ye fila ye ne ko sigi kɔnɔ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛna ni a fitinɛba ye fo ka na se ɲɔgɔn faga ani ɲɔgɔn jogi ma mun de bɛna ni a ye a sababu ye jumɛn ye filanan fɛɛrɛ jɔnjɔn jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ walasa ka se ka bɛn ɲɔgɔnya na u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ ni sira jumɛnw de ye sira jumɛnw tɛmɛ kan ka kɛ ni sira jumɛnw ye ɲininkali sabanan o de ye k'a fɔ binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin an den npogotigininw ma a n'an balimamusow ma binkani ninnu bɛ sɔrɔ sira jumɛn de fɛ u bɛ se k'u yɛrɛ tanga a ma cogo di nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 66 74 33 48 66 74 74
bisabani saba binani ani sekin radio liberté do émission Awdun Kode abse ka jamukan soro liberté télévision sans fait ni Malivision bi bolo 239 ni TNT Sat bi bolo 41 walma anga chaîne YouTube kan groupe liberté télévision internet kan ni donani yo ko taper YouTube kan abena donc anga jamukan na famaw bela jelem se ka soro a sans fait ngi stra ni ya dailele 66 74 33 48 biworo ni woro biwolon vla anani bisabani saba binani ani segin Awdun Kode barosin abe femi kan ode ka fo ngata wala min taleme ka muso segere allo allo to ne jamu ban wele ka bomi Umar Jara do ka bosinu Umar Jara ka bosinu Umar Jara ka bosinu Umar aywa nyangata wale mi ni abita la ka nyeshi muso ma RFA a sababu ya ye jumɛn bon ne kɔni hakilina fɔlɔ fɛn min ko mara ka segin so fɔlɔ bari sabula ni bɔra kari kɔnɔ i yɛrɛ bɛ musomaninw ye cogo kalite dɔ la karamɔgɔkɛ n bɛ fɛn min f'i ye a kuma ka ca wa kuma to yɔrɔ nɔfɛ kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛna ni fitne wale ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ f'a bɛna na se ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn jogi ma caman kɔni ne b'a kɛ dusu ka baara ye parce que mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ kɛ ni dɔ dusu bɔra fo dɔ ka essayer ka dɔ faamu bon n'an ma ɲɔgɔn faamu dɔrɔn ne bɛ ka kuma e bɛ ka kuma jagoya a bɛna laban sikanɛ ma dɛ bon kɔni o ye ne ka denmisɛnninya hakilina ye a solution bɛ se ka kɛ mun ye e bolo bon a solution bɛ kɛ mun ye n'aw ma ɲa la fo mɔgɔkɔrɔba dɔ de ka sɔrɔ mun b'aw bilasira ni a bɛ ka kɛ e la e ma ni i sigi k'i muɲu ko non ko n tɛna fɛn fɔ mɔgɔ ye n bɛ n ta to ala ma furu kun ye sabali a bɛ tan tɔ caman bɛ an ka laɲini tɛ fɛn min ye sitanɛ dun b'an kɔ don o don ka yaala jagoya dɔ bɛ bɔn dɛ bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ u b'a lakali u somɔgɔw ye somɔgɔw b'a fɔ k'i muɲu k'i sabali ko nin bɛɛ bɛ furu kɔnɔ ko sitanɛ bɛna bɔ a la muso dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ taa f'u somɔgɔw ye ko a ko a bɛ n faga u b'a fɔ ko non ko kuma dɔrɔn don foyi tɛ bɔ a la fo u bɛna laban saya ma o kɔni ye ne ka denmisɛnninya hakilina ye nka sisan ɲininkali sabanan musomaninw ni u bɛ bingali min bɛ ta ka ɲɛsin ma maa minnu bɛ minɛ u tɛ minnu b'a kɛ fɔlɔ u ti kaba kɛ yɔrɔ la nka i b'a ye fɛnɛ u bɛ minɛ wagati dama dama i b'a ye k'a fɔ u bɛ bila mun de fɛnɛ bɛna ni o ye bon o kɔni o tɛ dɔwɛrɛ o ye sariya lakilenbaliya ye k'a sabu kɛ e mana minɛ sisan nɔ mɔgɔw bɛ wuli sabali ni delila a y'a bila a tɛna se fila kuma caman caman fo kow bɛ taa ka mɔgɔw bolo da n'i y'a sama ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ ko ni fanga tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye olu fana bɛ se k'o tɔgɔ cɛ ɲɛ ka sabali ka a tigi bila mɛ ni a kɛra fantanden na i tɛ mɔgɔ si ka wuli ka delili kɛ awɔ i b'a fɛn fɛn ye k'a tigi bilala a sɛgɛsɛgɛ ni ɲɛmɔgɔ dɔ den fɛ waritigi dɔ den don hali wagati dɔ la a kun gannen don salon wagati min na an yɛrɛ bɔra a kalama jeliw ka ɲɛmɔgɔ dɔw den minɛna ko la jeli caman farala ɲɔgɔn kan ka taa delili kɛ o tigi ka bila jeliw olu minnu ye danbe lakanabaaw ye olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka delili kɛ k'a tigi bila d'accord an y'i faamuya 66 74 33 48 66 74 43 48 Awdun Kode radio liberté do allo Aseruni kile somɔgɔw bɛ Sangare do Ɲamakɔrɔ monsieur Sangare ka kɛnɛ non basi tɛ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ kolokololi kana se ɲɔgɔn nibɔ ani ɲɔgɔn jogi ma mun de bɛna n'a ye bon min fɔ n bɛ bɛɛ fɔ mɔgɔw ka furu ɲini dɔrɔn ka dɔn o de bɛ na ni ko ninnu nɔgɔyali ye quoi parce que comme furu le ma furu ko le an ta taa furu yɛrɛ fɔ ta wa parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kari kɔnɔ pour que ka kuma teliya quoi mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kari kɔnɔ fɔlɔ le ka ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ ka taa furu lase somɔgɔw ma bon somɔgɔw fana ni a jara ba ye hali n'a ma diya fa ye a furu bɛ kɛ koyi seru alors que cɛ le kan ka furu latigɛ a latigɛlen kɔrɔ a bɛ fɔ muso ye i den y'a cɛ sɔrɔ ye
Mais c'est retour à comment la tira pour bégrader pour efficace. D'accord, bon maintenant comment faire pour mettre fin à toutes ces violences? Et comment nous n'avons jamais mais musoya na kun don furu konna na iba to be bo kele la quoi. Mais est-ce que du sufara e muso drompe de taille wa? Ayi e muso la cho fona fa. Le problème est na ala ga hakini mandi be ma dron. Parce que si a muso kema kema ga muso ta seru kibina o muso de inyete ne ga o muso. Na ma be ala ay nyugo la bla sa ni ali wali ni fenworo we quoi. D'accord, bon, binkani mi fena no e en demso ne en dogomso ye ou be violer mo mi no ba wala ke ou tesran akero akele ko fe fere al nu mena na ta fangala ou be tla ka boyna fo make solution du même bala. Jamana nyere kono ko la chite siran ba se jamana pan ko te fe befe. Mali ko la te mi me siran. Mais isla la mi fo sisan. Alaga abigan parce que attendez parce que binkani nous viol nous be ke sorbier avec muso do ka dengo jo a jamais ou te den sorble viol nous se ka ke sorbier ka ou infecté VIH sida abse ko infecté ni infection chama su ya wera wi mimitla ka ta jo ka dengo ere kan bu ka nyine ma to re ke ka dengo be bla flan flana mais minum ba ke les présumés auteurs faut iteke ulula faut te bolulo parce que ta do chama fane nyomo domra nyomo doga moule fana yo o ko fe basiru jadi me fini do me do toi boula ik ma film na me tay en fait en quoi c'est basiru mo ka muso re gelingala soro malikuna sunga kelen quoi mais basiru isigile ala iba ata de ni mo nyebe fem ka ban quoi muso te me tola wala bile donc on a mené bingani jama on a akina de bingani chama ka pour figo tirale fait. D'accord, sangara même war la mais 66 74 33 48 biworo ni woro biwolo vla anani bisabani saba binani anisegi awdun kodi aw karajo do liberté baru sembe femika ode doko ni nyasinembe nyangata wala mimbiga nyasim suma okele lima allo. Oh bazir assalamu alaykum. Wa alaykum salam togoni jamu ba wole kabomi. Mohamed Jara Kabo Kalabankura. Monsieur Mohamed Jara Kalabankura. Aywa fonyogon ko chawni muso ni nyogon che fogana ke nyangata wale yawi nyogon faga be bo akono nyogon jogi be bo akonnana efe mude bina nayi abe sababu ya munfe. Bon ba se nana ka o sobe ko ne niwe. Mo ba fuga jenge furu tere. Ba se do kere be dugono blewa. La pro muso go dendo furula muso ma furu min la a bɛ ko sare ɲɔgɔn faga jiyo de muso go dendo furula nata kama min nata ma fa aya muso ni cɛ tɛ se ka tɛmɛ tuguni. Ayiwa fɛrɛ jumɛn dun bɛ se ka tigɛ bi walasa ka nin waleya in yɛrɛ ka dabila an ka jamana kɔnɔ ou bien caman ba ka bɔ a la. Bon ne ka denmisɛn fɛrɛ kɔni o ye min ye cɛw ka segin filasi la muso ka sigi o sigiyɔrɔ la parce que muso ma kɛ fɛntigi cogo o cogo i tɛ se ka du mara ni muso du mara cogo o cogo a bɛ jɛngɛ k'a mara de donc cɛw ye pilasi di musow ma k'u sen bɔ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la bon o de b'a ka na ne bɛ ko fɔ sugu an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa d'accord bi bɛ kɛ denmisɛnninw kan an kɔrɔmusow an dɔgɔmusow ani an furumusow foyi tɛ bɔ a la minnu b'a waleya jugu kɛ u b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la mais a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye muso ninnu ma a b'u ka denko bila danger la a bɛ infection jugu bila dɔw la fo ka taa se u b'u ka ɲɛnɛmaya tɔ kɛ ni a ye nka min y'a kɛ ale tɛ siran foyi tɛ bɔ a la mun fana bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ o fana na. Komi an kɔrɔkɛ yɛrɛ bɔra ka o kuma jaabi sisan b'a sɔrɔ bi muso kɔni fo n'i yɛrɛ ko k'e tɛ muso fɛ bi. Ne da bɛ muso ye cogo suguya bɛɛ la i y'a hakɛ to walahi ale tɛ cɛya la bi n'i ye muso dɔw tɛmɛ i bɛ cɛya bɛ wuli donc ni bin kɛra o kan i ma bin o kan o i yɛrɛ ma bin muso kan i binna wulu de kan kari kɔnɔ.
Attendez, fin bébé charia kono. Parce que anga kuma be yoro minga ebeka foni akilna mi ani nebeka question posée kuna akilna mi kelente. Est-ce que mo kan ka ika keto ka gerenyoya keni muso sans son consentement ka soro ama jeni ayeko parce que ko finiya la fini mi mai. Oh, mais go ama kuma ko ya gla to ni te ka ko mo ko di muso ka mala nera mada o kuma lo. Ah ok, merci. 66, 74, parce qu'il faut que moi question posée sur le jatemine. Il ne faut pas considérer aussi qu'on a mon qualifié de chien, qu'on a mon qualifié pour que vous lui même si une expression mindo, comment te mettre mindo, c'est alimentaire parce que Adam dit ni ou c'est qu'à comparer et il n'est pas dû qu'à faut parce que mon dobe la bento doke que kanga bien kanko parce que ko akal la bento kama la question to fait question be ke wali de mimbe ke feret men bi sika tikala kadabla allo et toi ni jamu ba wole ka bomi ah Alpha ça va bien ça va et kuna te téléphone gere la doni awo kisa mune bina ni jaw ni ñogon ci fitne geleyali grente fogana ke ka ñogon boné ñogon nina walma ka ñogon jogi mune bina na sababu yabi soro mon fe yagolo yamara bana de quoi aha aw fa dara ba de dan Allah marani aramadiya kanu de quoi woni marala aramadiya kanu ida imanga to penge aramadiya lartien ko la ito da tugulwa ita ke ni re quoi mais marani marani akabi parce que da murika na ngola wala ka marfata ka tia ngola ila kala ba to Afrika mi afke de bore bituna o ya to ila ke. D'accord, mais Ferret men bi soro bi wala saka dansigi o geleya ina chewni muso ni ñon je furso kono do ne ko nga jatila tere me durala ne ko nga hadina e ka ko aramadiya kanu de ma soro o ma ne gulo mara de tuya be yele ma kwa samara yele ma ka aramadiya mara ma re donc ne ko ngolo o de kai. D'accord, maintenant, des musulmans, en doromso, en koromso, walma, en déon, ibaye, ou be violer, bimbeke, ou quand, mais nous n'yere pas que, faut te boire la, mais t'as sur muso nous, à do, bise kake, gardige, l'aninimbali soroli, à do, beke, banajugu soroli, à do, yere buka, nyeremaya ereke, ou te den soroble, ni non, sabla, ou be joginda, ni sora kongana, fere, du mene, kanga sorola, minundumba ke, ulubake, faut te boire la ngani naga de gume nyogona. Oh, kada be muto ka base ere ba don. Mo ni singu ni ka. Ya e ba to ka ko ali ta la mo pala ni ro me ani anga dem tanu la mo ro kera blo e kwa. O be drogu ta o be blo. But o you go ka ta. Ni ba ni be drogu ta ka blo mi o lu yere be ko ke bali te de di ara ma de ma kwa. Awa pa te to fe me mo kwa hakili ka ade la fe ne la ara ma dia tu to fe ma kwa. Ok, d'accord. Mais maintenant, Walia Kera, Ferre du Menkanga Tigala, Tikanga Toy. Na Walia Kera, Jamana Niame Jamana, La Soni de Bala, Kara de Jamana Kono, Nia Soto, Potaraga La Population Eladi. Donc, les populations est là. What about Tony, whenever I gave her? Any manager, I have to go to Gomana Canobela, donc ini mana gele atugo tugo ibi ga nigila ke mo mina ni mo ko ni champion soro la mi be nigila akila ya mo mo ra ba nya ta fe no ta era ko tabe ne mo mi me e ko fe olu de nya ta fe no ta ko tabe ko nta bana taw awa ore do. Ok, merci. 66 74 33 48 bioro ni woro biulu vla anani bisabani saba binani segi allo anche sumo be toni jamu ban wole kabomi Mahamadou Dambele Kalabankura. Monsieur Dambele Kalabankura, Demba Kakene. Rase Amela Tan. Jawni muso ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna na ka a gɛlɛya fɔ kana se ɲɔgɔn bɔnɛ ma ɲɔgɔn ni na walima ka ɲɔgɔn jogin e yɛrɛ fɛ a sababuya bɛ sɔrɔ mun fɛ? A sababu ye mara cogoya ye. Adamaden lamɔ cogoya de bɛ na ni a ye. Ma fili fiyewu ni ma ɲinɛ est-ce ni émission ma deli ka kɛ n delila ka o de fɔ mara cogoya ni lamɔ cogoya ni adamaden lamɔna ni a ye a b'a ni gɛlɛya.
i b'a sɔrɔ a n'a dɔgɔmuso ni a balimamuso bɛ ɲɔgɔn kan waati min na walima mɔgɔ yɛrɛ ni dɔgɔnin cɛ bugɔli sugu dɔ bɛ yen n'a kɛra masa de kan ka a corriger fo ka se hakɛ dɔ ma wa ka a deli hinɛ lamɔcogo la wa i man ka nin kɛ i man k'i ka kiiri tigɛ en tant que ka i ba to yen walima k'i fa to o n'a ɲɔgɔnnaw ni den lamɔna ni aw ye k'a lamɔ ni hinɛ ye donc hali n'a ye furu kɛ a bɛna baara kɛ ni o cogo kelen de ye o bɛ cɛ yan fa i n'a fɔ a bɛ muso yan fa kosɛbɛ lamɔ de bɛ na n'a ye. Danbele fɛɛrɛ jumɛn dun bɛ se ka ɲini bi walasa ka se ka nin ko in ka dan sigi a la walima ka dɔ bɔ a la sinon an b'a ye k'a fɔ muso caman bɔnɛna a ni na nin cogo in na i n'a fɔ cɛ caman fana bɔnɛna a ni la nin cogo in na. Ayiwa solution min bɛ a la o ye fɛn fila ye. Ɛlɛ mara ka segin so i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min na ani n balimatɔw. O filanan o ye faamaw ni olu sera ka jɔ parce que ni masaw dɛsɛ la kumana fanga bɛ yen nɔ u b'u ka kɛta kɛ. Donc o solution fila de bɛ yen nɔ. D'accord, hali bi an bɛ to o minɛn kɔnɔna na an den musomanw an dɔgɔmusow a bɛ se ka kɛ hali an furumusow ye parce que u bɛ se ka violer mɔgɔ dɔw fɛ ka bin u kan ka gɛrɛɲɔgɔnya ɲini u ye diyagoya ka sɔrɔ u ka laɲini tɛ o dɔw bɛ se ka kun cɛ ni u joginni ye u tɛ den sɔrɔ bilen a dɔw bɛ se ka kɛ bana bɛ kɛ u la bana in tɛ suguya kelen pe dɔn bon a bɛna ni gɛlɛya caman ye mais minnu yɛrɛ kɛra wale kɛbagaw ye i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ u glorifier n'a ye u b'u disi gosi n'a ye fɛn tɛ bɔ a la walima n'u minɛna u bɛ ɲɛma dogo tile kelen tile fila et puis c'est fini mais par contre an y'a ye jamana dɔw la k'a fɔ tel n'est pas le cas n'i ye muso violer i binna muso kan n'i minɛna o kuma sariya bɛ i ɲangi munna an taw tɛ jɔrɔ. Bon hali bi an bɛ o minɛn kelen de la o bɛɛ ye marabaliya nasira ye kelen an ka masaw ka denmuso minɛcogo man ɲi vraiment depuis den yɛrɛ wolobali i b'a ye u cɛsirijalaw ni labɛn sugu dɔw an ka musomaninw yɛrɛ bɛ lamɔ ni o cogow de wa et puis an ka jamana ma deli a la jamanaw bɛ yen nɔ jɛna i b'a ye u bɛ muso ye cogo bɛɛ la mais a bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na o cogo kelen na mais o tɛ an ka jamana in cogo ye et puis an ka jamana i bɛ ye musow labilalen don tous les temps bon c'est comme ka bɔ ni bɔcogo ye fo cɛ yɛrɛ bɛ su ka bila i la ni o bɔcogo ye fɔlɔ an tun bɛ yaala de ka taa poto jɔ ka muso ɲini mais sisan olu yɛrɛ bɛ yaala k'a ɲini. Oui mais oui c'est vrai oui an ka kɛ musow fini don cogo man ɲi est-ce que parce que muso fini don cogo de man ɲi o de bɛ droit di i ma i k'a violer wa n'i y'a violer fɛnɛ fɛn tɛ bɔ a la. Voilà bon n b'a fɛ ka fɛn fila de fɔ donc ne b'a la ka kuma ni fɔlɔ de filanan toujours o bɛ fangaw de fan fɛ fanga mana ka kɛta kɛ a bɛ marabali mara hali n'a man d'a ye voilà donc mansaw k'u ka mara kɛ k'u ka ladon kɛ ka yɛlɛma don ka sɛbɛn ka denmuso sutura donc depuis o fitinin ma n'o tɛ hali den fitinin yɛrɛ min filɛ i b'a ye ala k'an kisi n'o tɛ hali o fana bɛ se ka kɛ o voilà donc den Ok, merci. 66 74 33 48 biworo biwolonwula ani naani bi saba ni saba bi naani ani seegin aw dun ko di allo. Oui, bonjour. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Votre nom, prénom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis la Fiabougou, c'est Modibo Sidibé. Monsieur Sidibé Idore. Awa. Ayiwa Sidibé mun de bɛna ni muso furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ fo kana se ɲɔgɔn bonɛni ma ni la walima ka ɲɔgɔn jogin a sababu bɛ mun de la e yɛrɛ fɛ? Bon ne ka yeta la adamaden de gɛlɛyara ko sinon Mali dɔrɔn tɛ o intervenant caman lamɛn o b'a fɔ Mali la Mali dɔrɔn tɛ o la situation là se passe l'événement avait passé sur les gens wɛrɛw la a passé jamana wɛrɛw kɔnɔ adamaden bi ka gɛlɛ adamaden ɲɔgɔn ma kojugu maintenant kumaɲɔgɔnya bɛ furu kɔnɔna la cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ni muso ni cɛ tɛ to ka kuma ɲɔgɔn ye o bɛ fɛn bɛ dusukun bɛ to ka fitinɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ fana bɛ adamaden dusu bɔ ka sitanɛ juguya adamaden na n'an sera k'o pratique ninnu dabila furu kɔnɔna na o cɛ ka ɲi. Par exemple, muso b'a dɔn ni de bɛ n cɛ tɔɔrɔ n bɛna Mali réalité la o la ni bɛ n cɛ tɔɔrɔ n b'o k'a la pour que k'a dusu kasi ou bien cɛ b'a dɔn ni man di muso ye n b'o k'a la k'a dusu kasi o tɛ cɛya ye o tɛ musoya ye
donc an ka ɲɔgɔn faamu furu kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye an bɛna sitanɛma fɛn caman bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i pilasi dɔn. Déjà, vous avez répondu à la deuxième question en même temps. À ma troisième question, Bimbeke Andoromso Minukan, Anandemso, Amsika Fankromso, Beyala, Halan et Furmuso, Itasro, et Morobe Minu qui ont l'audace ou violer. Fentebo à la haute qui la Morobetla ou Tissi Gosena et nous donna, nous menena que les Demadama Ametla Kouye et Betla Kanyon, que Ferret même c'est Kanyan la vie. Oui, moi je pense qu'il y a trop d'impunité. Mais impunité tient à la jamana kono. Donc à quoi la intervention là, on a c'est la mort. Ni koni fitini la dans société civile de impliqué là. En dehors de démission de il faut laisser tout ça là. Ambe ni ñoko ke kateme. Voilà. Ça, ce sont des choses où nous qu'on a fait quoi. Ayato atilamu va corriger, nyangili na katanoi, akanyangi usraka, pour usraka irala. O temenengo ka boye, musulman nunga violel sababuti dore, fuka doro. Ante furukela, fuka kele kele. Niko ne muso furu bizo, wa kele ni kwa kuru takadeko. Jamanu sibile furuka tuye, utefika keka samke wa ke ubulu. Bon, ando me klemi na mawu janye muso fe. Ni biwo kibitoka tuwi janye muso wa kumadola, mimi fiye yu wajele. Ni eko seme oroma abena mi probleme. Donc, Paris organise fendo, farikulu fendo di adama binfe. Ni ma soro ni la situation modèle donc il va essayer, il va exploiter voilà. Mais Fourouko on a l'impression que est-ce que ni clé muso fenema ka fo ala ko tien ala sago mba fe ka il froude est-ce que ou bi fenem ne Fourouko là pour taibi c'est là on veut dépailler la chose de la mon frère on veut dépailler la chose de la ni nana ni chuwa do yi muso le fait de Fourouko là ni nana ni chuwa do muso bi Fourouko là. Bon, après, il y a un muso dont il était fourré là, ou t'es son, ou bien t'es pas côté financier de là. Donc, c'est un phénomène là, il y a un temps, on fait là, donc, il fallait checker une chose. Ok. Tu vas devoir donc faire, mais au fruit d'amandi là, quoi. D'accord, merci Sidibé. 66, 74, 33, 48, Biouran Woro. Biouran Vlanan, Bisabane Saba, Binane, Anisegi, Audun Kodi, Muso, Amantelim Binigoinade. Allô? Allô? Et toi, ni Jamouiban, ou les Kabomi? Neba wele kabo misa bongona commune na Boubacar Ba RFL chawni ñogon chawni muso ñu ñogon ci furu ko nana mundi binani fitne fokata se ñogon bonani ma ni la wal makana ñogon sebe ko jogi ka fien ñogon bla lo jura minen kono Seydou ne fe ani na yere ko doni parce que l'université kuma baw de kuma fait en Seydou mun ñogon tuma dogon tiñe kono bi olu tira ma tek ko kanga sigi olu kane ma fede ka o ñafiñena pour que wakati tun temena a tun tɛ koyila ka bɛn a tɛrɛ i n'a ka bɛn a la yɛrɛ muso ni muso tɛ walimuso i tun bɛ dugu bila o kunko ɲɛ bon lamara de tun y'o kɛ donc o kalan ninnu tun bɛ kan fɛ yɔrɔ min na n'an ɲinɛna olu kɔ k'olu bɛɛ moderniser cogo la an yɛrɛ ka nafa tɛ cogo minnu na ne fɛ a kunba de filɛ nin ye. D'accord, mais sisan ngo cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ bingani yɛrɛ tɛ mais fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ se ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di pour que aw ka ɲɔgɔn faga walima ka ɲɔgɔn jogi. N'o de fɔ fɔlɔ e kun tɛ muso ta muso kun tɛ di mɔgɔ kelen yɛrɛ ma yan fɛ yan muso bɛ di kabila de ma muso bɛ ɲini kabila ye ka na di cɛ ma donc muso bɛ kalifa bɛɛ de la. Donc a bɛ bɔ kabila dɔ kɔnɔ ka na kabila dɔ de kɔnɔ. Voilà. Donc o kabila mɛ b'o fɛn dɔ de ta quoi i jɔ ni o garantie ye. Chacun veille. Voilà bon kana se fo cɛ yɛrɛ bɛ filan kulu min kɔnɔ yɛrɛ kulu min kɔnɔ muso bɛ da bɛɛ de ma ka muso kalifaw la e tɛ dɛ hali mɔgɔ wɛrɛ a tɛ kula i kɛ fɛn kɛ musow la cɛ yɛrɛ ti da se miiri a ma yɛrɛ tellement muso na cogo la quoi a na cogo bonya ni danbe min kɔnɔ donc o yɛrɛ tɛ attendez monsieur Ba ne faamuya donc a tɛ na
ali c'est-à-dire faire ni la kanu yɛrɛ to yɔrɔ la bilen donc danbe ni a nacogo a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ o de b'a to i yɛrɛ ni tɛ kariya ka kɛwale bɛ kɛwale la k'o k'a la. Voilà o yɛrɛ de kun y'an ka mara yɛrɛ de tun fatinen bɛ o fa a tɛ miiri a tɛ jigin kɔnɔ yɛrɛ. D'accord maintenant b'a ye k'a fɔ an dɔgɔmusow an denmusow an kɔrɔmusow hali an yɛrɛ furumusow an b'a ye k'a fɔ u bɛ violer bin mɔgɔw bɛ jɛ u la ka jagoya ka gɛrɛɲɔgɔnya kɛ u fɛ jagoya la a dɔw ta bɛ laban ni banajuguw ye dɔw ta bɛ laban u bɛ jogin kosɛbɛ fo u ka denko bɛ gɛlɛya dɔw yɛrɛ laban bɛ kɛ ɲugutɔfɛnw ye mais minnu bɛ waleya in kɛ olu bɛ u yanga n'a ye ka tɛmɛ foyi tɛ bɔ a la hali n'u minɛna tile dama dama u bɛ tila ka bɔ. O ye fɛn fila de ye sisan i ye ko kɛ ko min man ɲi o ye marabaliya de ye parce que ni e lamaralen don k'a ɲɛ donc e tɛ se ka miiri k'a fɔ k'e bɛ bin muso kan o n y'o de fɔ an ka mara tun t'a permettre c'est-à-dire bingani kɔni kuma tɛ o walimuso fara i yɛrɛ muso kan i tɛ se ka miiri yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ bin muso kan ka sɔrɔ a ma d'i ma furu la a tɛ ko i la mais ni mara tiɲɛna o mara tiɲɛ ko do sababu caman b'o la parce que n'an ko k'an b'o fɔ sisan an bɛ se ka tilenya diɲɛ bilalen don ɲɔgɔn ma kelen donc denmansaw yɛrɛ ka kan k'i jɔ jɔyɔrɔ min na o tiɲɛna. donc an bɛ fɛn min ye film na an b'o de ladege ɲɔgɔn na quoi. voilà kɛnɛ kan hali an ka mɔgɔ fagaba fɛn fɛn filɛ nin ye o de b'a la k'a sɔrɔ tubabu jamanaw kan ni si ma se asi dɔ ye cɛ film dɔw lajɛ an bɔ to kalama. nka an ta y'an contrôle tɛ yen o ye mara de ye. an ka mara de tiɲɛna ba Seydou. ok merci ba. a tɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ je crois kalabankoro polisiw ye tɛgɛ da maa dɔ kan an ye information minnu sɔrɔ a kelen ye muso 100 ani muso 52 a y'olu de violer 152 femmes a ye minnu violer c'est-à-dire a bɛ minɛ wagati min na a y'a sɔrɔ téléphone 28 de b'a bolo a yɛrɛ da ko k'a fɔ o téléphone 28 a y'a minɛ musow de la muso kelen t'a la a ma gɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ ni min ye jagoya a bɛ ligoter k'i siri jagoya et pas kelen de b'a kɛ an y'a ye fɛnɛ porte-monnaie portefeuille 9 a ko portefeuille 9 fɛnɛ tigiw ni téléphone tigiw tɛ kelen ye a ka hakɛ to musow bɛ kɔnɔ min siri u cɛ la o kɔnɔ min tun b'a bolo c'était trop a ye minnu jagoya tigɛ. Maintenant, muso furulen min tun bɛ a la a bɛ taa ka t'i jɔ à peu près 96 femmes muso furulen 96 de tun bɛ a la a yɛrɛ da ye min détaillé parce que ne yɛrɛ de taara reportage kɛ a yɛrɛ da ye détail minnu di k'a ye nin kɛ a tun b'a yɛrɛ kɛ chef marala de ye k'a ka chef mara yɔrɔ bɛ yen nɔ donc a minɛlen polisiw fɛ u taara n'a ye tribunal la ka wele bila ka essayer a ye numéro fɛn fɛn bɛ yen u ye tribunal ye numéro fɛn fɛn sɔrɔ n'u ye weleli kɛ k'a fɔ k'u kana témoignage ka kɛ muso ninnu ma sɔn muso min nana ka na tribunal ka wele jaabi ne bi a kunna a ko ɲɛɲinini jɔ waati min na muso 6 parmi les 152 femmes donc 96 femmes mariées ni min welela u b'a fɔ ko an cɛ tɛ se ka bɔ a kalama et voilà il y a la situation. Donc, en bénin la hala konnan la. 66, 74, 33, 48, biwaro ni waro, biwolonvla anani, bisabani saba binani aniseki, auka radio do liberté, émission Audun Kodi, baroseme femeka, odi la violence basée sur le genre, ni oye kafo, tchawni musoni nyoronche, ambe ningele wale minunta ka nyesi nyoroma, nabina ni nyoron boneni ni la, nabina ni nyoron jogini ni, ani bingani wale mimbeta ka nyesi musoma. Allo? Oui, allo, c'est Wanté. Itoni jamu iba wele ka bomi? Chef Fatama Damile solo kwana. Ne alfi igati koromso no fe. C'est le savali. Mais j'ai damel la kao ko meta flam so do nyini. Ni o bene do parce que bay fly. Adewela bi mandi d'accord. Damel ça va bien? Oui ça va alhamdulillah. Fait chawni muso ni nyogonche sababu jumɛn de bina na aye ka fo nu be nyogon bonne nyogoni na walma ka nyogon jogging furu kono. C'est le bolo fin flado. Mi balia
ani marabaliya a miiribaliya yɔrɔ jumɛn hali n'i ma mara n'i y'i miiri k'a fɔ ko ne tɛ fɛ fɛn min ka kɛ ne la n man k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o miiri kama i tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ violence ta k'a ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma surtout muso o ye mɔgɔ min b'a ka du bila ka na yɛlɛma e fɛ yen o ye côté fɔlɔ ye ou bien vice versa e b'i ka du bila ka na yɛlɛma ka na cɛ min nɔfɛ e bɛ tila k'a ye fɛn violence la vice versa a marabaliya yɔrɔ ye min ye c'est-à-dire adamaden caman bɛ minnu i kan ka ko min kɛ ani i man ka min kɛ o t'u ɲɛkɔrɔ donc o mɔgɔ foyi t'a la donc ne k'a kɛ dɔrɔn a tɛmɛna a ban ne kɔni ɲɛkɔrɔ de bɛ nin n'a ye ayiwa d'accord binkani min bɛ ɲɛsin an dɔgɔmusow an denmusow an kɔrɔmusow hali an furumusow mɔgɔ minnu bɛ bin u kan jagoya la i b'a ye k'a fɔ o tigilamɔgɔw a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye muso ninnu ma a bɛ dɔw dankari kɛ dɔw ka denko la a bɛ dɔw infecté à jamais a bɛna kɔlɔlɔ caman wuli u la mais minnu yɛrɛ bɛ minɛ a waleya la nin ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tile filanin kɛ u kun ma dogolen don après u bɛ bila i n'a fɔ foyi ma kɛ nka muso ninnu n'u ka kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na qu'il faut-il faire mun kan ka kɛ bon sinon ne ka yɔrɔ fɛn kelen bɛ minɛ i b'a dɔn c'est parce que an ka mɔgɔ minnu bɛ a mɔgɔ ninnu juger a tɛ ka k'olu denw n'u musow la o dɔrɔn de b'a kɛ sinon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen c'est-à-dire ni a kelen juge dɔ muso sɔrɔ ou bien k'a den sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ mana o kɛ sariya ye min fɔ o tigi bɛ dɔ fara o kan k'o d'i ma donc ne tɛ ɲɛsin mɔgɔ fila ma o ko la dɛ sariyatigiw ka wuli k'u jɔ u ka sérieux u jogow la o côté fɛ c'est-à-dire u ka sariya lakile cogo fɛ et puis minnu fɛnɛ bɛ yen k'olu bɛ wuli ka taa delili kɛ u k'u c'est-à-dire u ka sabali delili ko bɛ yen ko dɔw bɛ delili tɛ minnu ɲɛ sariya k'i tilen et puis delilikɛlaw fɛnɛ k'u sen bɔ a la parce que an ka société kɛra delilikɛ société de i bɛ mɔgɔ faga bi i ka delili kɛ u bɛ tɛmɛ a ko kan ni mɔgɔ taara delili kɛ fɛn sugu dɔw la a y'a tigi minɛ k'a fara a tigi min ye a ɲɔgɔnna kojugu ye k'a minɛ ka fara o kan n'o kɛra sisan nin n'a ɲɔgɔnna violence modèle n'o bɛ binkani caman bɛ bɔ a la ensuite a laban ye min ye musow fɛnɛ k'a lajɛ u ka segin so n'u ka finiw ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔw la i b'a ye binkani dɔw ta ye c'est-à-dire u tɛ miiri yɛrɛ k'a kɛ mais dɔw ta ye fɛnɛ musow bɛ na ni comportement sugu dɔw ye cɛ dɔw tɛ se k'u yɛrɛ minɛ donc o b'u bila ka na ni fɛn sugu dɔw ye donc ni musow seginna so sariya fɛnɛ ka bonya a ɲɛ ma a ka ca la caman bɛ bɔ na wa soit yɛrɛ a bɛ dabila. ok d'accord merci Damele. ayiwa cour d'appel procureur général o de la ka baro bɔ a procureur général kɔrɔ n'o ye Mamadu Lamini Kulubali ye mala ko ma ko ale tun bɛ a ka so de bila delilikɛlaw ɲɛ c'est-à-dire ale tun bɛ don a ka so tuma dɔw la 2 heures 3 heures a tun bɛ si a kunfɛ delilikɛlaw ɲɛ quoi tellement que u bɛ taa ka taa deli ale ye magistrat de ye ko social de bɛ ka olu yɛrɛ ka baara gɛlɛyaw bolo allo 66 74 33 48 i b'i ka radio faga ka weleli kɛ walima i bɛ caman bɔ a mankan na k'i ma bɔ a la 66 74 33 48 aw dun ko di allo allo aw dun ko di ɲangata wale min bɛ tala ka ɲɛsin cɛw ni musow bɛ minnu ɲɛsinna ɲɔgɔn ma furu kɔnɔna na bi allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Ousmane Coulibaly Kalaban Monsieur Coulibaly e yɛrɛ fɛ furu kɔnɔ cɛw ni musow bɛ ni gɛlɛya wale min ɲɛsin ɲɔgɔn ma fo dɔ bɛ dɔ bonɛ ani na walima dɔ bɛ dɔ sɛbɛkɔrɔ jogi e yɛrɛ fɛ a sababu bɛ sɔrɔ mun fɛ a sababu a caman bɛ sɔrɔ muso yɛrɛ fɛ dɛ parce que an balakaw do ka yafa an ma radio min b'i kɛrɛfɛ a faga s'il vous plaît an b'i lamɛn a dɔw bɛ yen an ne yɛrɛ bɛ caman dɔn ale salusida yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ baara bila ni polisi sera dɔrɔn u bɛ taa ne yɛrɛ ye dɔw yɛrɛ minɛ a ka ca ni mɔgɔ 10 yɛrɛ ye k'u minɛ jumɛn na jɛnɛya la bari la bon nafa t'o la quoi dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u cɛ ti bɔ u b'u cɛ jɛ dilan na ka taa di kɛnɛma mɔgɔ ma o man ɲi o caman b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman quoi bon ni y'o fasugu ninnu kɛra sisan mɔgɔ min o kan ka dɛmɛ cogo min na dɛmɛ cogo tɛ malaka ninnu na bilen i y'a faamu wa o kɔni ne ka kuma ye tɛmɛ foyi t'u la sisan
d'accord parce que fɔlɔ muso ni sisan ta o kelenw tɛ. solution jumɛn de bɛ yen walasa ka o ɲɔgɔn faga in ni o ɲɔgɔn jogin a ka dabila hakaja dɔ ka bɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye tiɲɛni kɛ min bɛ se ka bɔ a kɔfɛ a solution ye jumɛn. o solution ye min ye sécurité mɔgɔw kan ka wuli k'i jɔ o la kosɛbɛ de quoi. awɔ parce que hali ni sera n'a kɛra tribunal ta ye sisan dɔrɔn dɛmɛ kan ka kɛ muso ma dɛ mais muso de man ɲi sisan. d'accord an denmuso walima an dɔgɔmuso walima an kɔrɔmuso walima an furumuso minnu bɛ yen ni u bɛ violer c'est à dire ka bi u kan ka sɔrɔ u ka laɲini tɛ u ma laɲini nka cɛ dɔ ɲɛlakiran ka bi u kan an b'a ye k'a fɔ a bɛ dankari kɛ u ka fɛn caman na dɔw ta bɛ kɛ denko gɛlɛya ye dɔw ta bɛ kɛ dogoyɔrɔlabanaw ye dɔw ta bɛ se ka kɛ ni problème caman ye nka i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ y'a wale kɛ hali n'a minɛna k'a datugu tile dama dama a bɛ tila ka bɔ i n'a fɔ foyi ma kɛ nka dɔ in n'a ka maloya ni a ka degun bɛ ɲɔgɔn na. bon olu caman bɛ sa i b'a sɔrɔ malaga caman bɛ sa i b'a sɔrɔ alimɛtikisɛni ni furakisɛw ta fana. kuma t'o yɔrɔ nɔfɛ an tɛ furakisɛ ni alimɛ kuma t'o nɔfɛ c'est à dire i binna mɔgɔ kan ka sɔrɔ a ma diya ye sans son consentement hali i furumuso ça ne se doit pas a man kan ka kɛ. o man kan ka kɛ vraiment. voilà donc maintenant n'a kɛra mun de kan ka bɔ a la surtout i ma muso min furu. bon min kan ka bɔ mɔgɔ m'o kɛ o t'o tigi sɔrɔ la o kan ka ɲangi cogo dɔrɔn de o ɲangi cogo fana b'a dan ma o. awɔ gouvernement kan ka bere da o kun a tɛ se min kɔrɔ quoi. 66 74 33 48 parce que n'i ye musow ka labɛncogo ni fɛnw ta k'i b'o k'i ka argument ye an t'o kɛ argument an t'o yɔrɔ nɔfɛ an bɛ yɔrɔ min nɔfɛ kojugu dɔ de ye kojugu kɛ bon a tigi ma siran a kɛli la a walima a tigi minɛ k'a lakura a tilara ka bɔ est-ce que parce que mɔgɔ dɔ ka fini don cogo kan k'a to e ka kan ka a fɔ k'i bɛ a violer parce que a fini don cogo kama wa. bon an ɲɛtɔ la o tɛ sariya fasi o allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min i bɛ se k'i kumakan kɔrɔta s'il vous plaît i tɔgɔ ni jamu quartier jumɛn monsieur Sheikh Amala e yɛrɛ fɛ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ na ni gɛlɛya ye fo dɔ bɛ dɔ bɔnɛ a ni la walima ka ɲɔgɔn jogin fo ka taa fiɲɛ bila ɲɔgɔn ka adamadenya la mun bɛna n'a ye. min bɛna n'a ye diɲɛlatigɛ kow ka ca dɔ bɔra ka kuma sisan muso e bɛ muso furu sisan i bɛ taa min de don aw bilala ɲɔgɔn na pour que a k'e dusu kasi. min b'i kɛrɛfɛ a fɔ i k'a ka dɔ b'i ka radio in mankan na. ne ka radio bɛ mobili yɛrɛ bila fo ni y'a dɔn. ok continue n y'a faamu. voilà ok olu de don ni mɔgɔ bɛ furumuso ninnu yɛrɛ fɛn dɔ n'a y'i jɛ ka taa di kɛnɛ ma quoi. olu bɛ yen e sugu ka fisa ni mɔgɔ dɔ ye. o ka taa ko sugu dɔ muso ka taa don o la ka ko sugu dɔ kɛ. dɔw t'a supporter quoi bon ni mɔgɔ dɔw de don olu mago foyi t'a la aw bɛ ɲɔgɔn bila k'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ foyi tɛ ka tila ka tulon kɛ carré kɔnɔ mais bi mɔgɔ de tɛ se o la kosɛbɛ quoi mɔgɔ caman dusu ka bɔ ma quoi ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn fɛn mana sɔrɔ cogo o cogo parce que dusukasi de b'a caman kɛ quoi dusukasi dɔw fana b'a fɔ ko saya ka fisa ni malow ye o ye fɔlɔ mɔgɔw b'a ye de olu n'anw tilew tɛ kelen ye anw tile mɔgɔ si sago tɛ muso la hali furumuso n'i m'a diyagoya k'i bɛ ja fɛ olu ye cɛw ye quoi mais bon dɔw t'olu de faamuya hakilimaya kɔni muso cɛ kɔni i b'a kɛ hakili de ye donc n'i ye a bila hakili sanfɛ dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ ne kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ donc maintenant ko dɔw bɛ yen n'a fɔra ko k'a bɛɛ appliquer cɛ kan donc a bɛ furu nege bɔ mɔgɔw la quoi a bɛ furu nege bɔ mɔgɔw la. ayiwa bi bɛ kɛ an denmusow ni an dɔgɔmusow n'an furumusow n'an kɔrɔmuso minnu fana kan a bɛ gɛlɛya don caman ka adamadenya kɔnɔna na parce que bi bɛ kɛ dɔ kan mɔgɔw bɛ ka base finiko kan ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ violer ka sɔrɔ u fini don cogo ka ɲi hali yɛrɛ furumuso ni mɔgɔ wɛrɛ y'a violer donc yɔrɔ o ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko fini don cogo de y'o kɛ donc maintenant minnu bɛ waleya in kɛ i b'a ye hali n'u dala kuru la k'u minɛ wagati la i bɛ tila k'u ye foyi tɛ bɔ a la mais nin n'a ka maloya n'a ka gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na mun de bɛna n'a ye fɛ solution jumɛn b'a la. solution min b'a la sisan k'a fɔ ko fini don cogo fɛn wɛrɛ o t'a la o sinon
bɛɛ b'a dɔn an bɛ le monde d'aujourd'hui la mɔgɔw bɛ taa plage la olu kɔni o ye kuma wɛrɛ de ye ne b'a kɛ min bɛna n'olu de ye a caman ta banalama de b'a la mɔgɔw t'a kalama parce que Mali la yan n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw t'a dɔn ko fa b'i la sinon an bɛ le monde d'aujourd'hui la avec les places tout le monde sort n'importe quoi olu yɛrɛ dama tɛ donc a kɔni o ko ka gɛlɛn dɔɔnin quoi ne kɔni b'a kɛ banala mɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu na olu de b'a kɛ sinon mɔgɔ hakilima tɛ se ka kɛ quoi. Ok, merci. Donc an bɛ aw bila yan nɔ an kɔni fɛnɛ an ye faamuyali fitinin min sɔrɔ a la an bɛ min ɲini couple fɛ fɔlɔ furuɲɔgɔnya la jeune couple ani hali an kɔrɔ minnu bɛ yen an faw kɔ tɛ olu ta ka bon an ka fɔli ma an kɔrɔ minnu bɛ yen an'an dɔgɔ minnu bɛ yen an'an denw parce que bi bi in na alhamdulillah an yɛrɛ denw furulen don donc dans un couple il faut communiquer la première des choses ay communiquer a ka baro kɛ an k'an concentré len ba bɔ téléphone kan baro kɛ wagati de fɛnɛ bɛ couple la dumuni kɛ wagati aw bɛ dumuni kɛli min kɛ wagati ɲɔgɔn fɛ aw bɛ thé mini min kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ sigili min kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baro kɛ donc an k'a essayer ka téléphone to yen wagati ninnu na an k'an concentré bon entre parenthèses mɔgɔ caman hakili la ko baro kɛ wagati de ye da kuma ye non baro bɛ kɛ yanni da wagati de cɛ donc ça c'est un conseil. Ensuite an bɛ min fɛnɛ fɔ binkani denmisɛnninw adamaden hali bi i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ a bɛ se ka tugu i kɔ fo ka taa se i ka ɲɛnɛmaya ma donc ni se i ka ɲɛnɛmaya bando ma donc n'i siranna i ka danbe ɲɛ ka i ka hɔrɔnya ka u matarafa ko u makaran a bɛ se k'a to i b'i yɛrɛ tanga fɛn caman ma bi jamukan b'a sonsori an tɔgɔ Seydou Jamu Sidibe min ye jaw ye o taara Ahmed Gassama fɛ kumakanw Sule Jara min ye bisimila bulon kɔnɔna ye Jean Jakite Madina Kuyate ka baara bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi masakɛ Mode masakɛ Alimami Samuru Ture PDG an b'a fo ka waleɲumandɔn kɛ aw ye aw ni ce aw kan bɛn waati wɛrɛ inchallah.